बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबारक अहमद और आप देख रहे हैं इस्लामिक टॉप वॉइस। बयान है मौलाना तारिक जमील साहब का और टॉपिक है आखिरी जन्नती जो जहन्नुम से निकलेगा उसका क्या हाल होगा। ये आखिरी इंसान जहन्नुम से निकलेगा, आखिरी सबसे ज्यादा सजा काट के निकलेगा। जब वो जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह ताला उसको ना ऊपर लाएंगे, यहाँ ऐसे आ जाएगा, ये पीछे कमर को आग लग रही है और ये आज़ाद हो गया है। अब अल्लाह इसे दिल लगी फरमाएंगे, इसको एक दर्जा दिखाएंगे, कहेगा या अल्लाह मुझे ये नसीब फरमा दे, मेरी कंड सड़ गई है, मुझे वहाँ पहुँचा दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अगर मैंने वहाँ पहुँचाया फिर कोई मांगेगा का नहीं, कुछ नहीं मांगा, मैंने ही बहुत। जब वो पहुँचेगा अभी उसका आखिरी मरतबा आगे, तो अल्लाह एक और दर्जा दिखा देगा। जब उसे देखेगा तो इंसान की तबीयत में लालच तो है, रुकता तो है नहीं, थोड़ी देर बाद कहेगा या अल्लाह दे दे तेरी कड़ी कर। तो अल्लाह ताला कहेंगे फिर और मांगेगा, नहीं बिल्कुल नहीं मांगता, तो अल्लाह ताला वहाँ पहुँचा देगा। फिर एक और दिखा देगा, थोड़ी देर तो सब्र करेगा, फिर कहेगा या अल्लाह कोई गल नहीं है, दे दे तेरे को उनका घाटा है, और मांगे नहीं बिल्कुल बिल्कुल तेरी इज्जत की कसम। अब अल्लाह उसको उसका असली दर्जा दिखाएगा। लेकिन अब ये डर जाएगा कि इतनी बारी मैं चक्करबाजी की थी, जब हूँ मांगया था कि नहीं वापस इधर टिकट ना लगे, लिहाजा वो चुप हो जाए, मांगेगा। अब अंदर ही अंदर वो डर रहा है और उधर बेसब्रा भी हो रहा है। आदमी पैदल होता है, चल कोई साइकिल ही दे दे, मैं सुराह भी दे दे, कोई गल नहीं, चलावा तो सही। जब साइकिल आता है तो कोई मोटरसाइकिल गुजरता अल्लाह सही, या कोई मोटरसाइकिल दे दे, मैं हमें सजुकी हो गए वो तो दे दे। जब सजुकी मोटरसाइकिल आ जाता है फिर गाड़ियों देखते फिर यार कोई मोटर ही दे दे, हमें सजुकी हो गए। जब सजुकी आती फिर आंदा यार टोयोटा दे दे, जब टोयोटा आती यार लैंड क्रूजर दे दे, मुकदा तक किदा ही नहीं आता हिरस हवस। इसलिए मेरे नबी फरमाया कबर की मिट्टी तेरे हवस को भरे। जब वो चौथा दर्जा नजर आएगा ना, जो उसका असल ठिकाना है, अब डरेगा कि कहीं रिवर्स ना हो जाऊं। अब अल्लाह कहेगा मेरे बंदे अल्लाह तसअल, मांगते नहीं कहेगा या अल्लाह अब मुझे डर लगता है कि तुमने पीछे ही ना हटा दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा ये बता, मैं आपको बता रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वीज़ा है। किस मुल्क का वीज़ा है जिसका सबसे छोटा दर्जा, छोटे पर मैं इतना जोर लगा रहा हूँ और मेरे को जोर है ही कोई। अब वो बताने लगा हूं। अब अल्लाह उससे कहेगा अच्छा मेरा बंदा ये तो बता, मैंने जिस दिन दुनिया बनाई थी सुभान अल्लाह, उस दिन से लेकर जिस दिन खत्म की थी उसका 10 गुना करके तुम्हें दे दूं, राजी हो? 10 गुना इस धरती का, आज का नहीं दुनिया के पैदा हुए साइंसदान कहते हैं 25 से 30 अरब साल है, ठीक, और पता नहीं आगे कब चलेगा, क्या हम पीछे थोड़ा ही काम रह गया, तो 10 गुना दे दूं। वो उसको यकीन नहीं आएगा, बेयकीनी में कहेगा या अल्लाह रब्बो के हंसा की जाना मेरे नाल हंसता ना कर। तो अल्लाह कहेगा मैं हंसा नहीं कर रहा, मैं सच्ची मर चल। अब ये दाखिल होगा और जब दरवाज़ा खुलेगा और नौकर को देखेगा तो यूं सर झुकाएगा, वो कहेगा मेरे आका क्या हुआ? कहेगा तुम फरिश्ते नहीं? नहीं नहीं मैं तो आपका नौकर हूँ और मेरे जैसे 80,000 नौकर हैं आप। कुछ थोड़ी दूर चलेगा तो एक नूर की चमक उठेगी, तो सजदे में सर अपने आप को सजदे में गिराएगा। वो फिर कहेगा मेरे आका ये आप क्या कर रहे हैं? वो कहेगा ये सामने जो नूर है ये मेरे अल्लाह का नूर है, मैं अल्लाह को सजदा कर रहा हूँ। कहेगा ये आपके अल्लाह का नूर नहीं है, ये आपके घर की रोशनियाँ हैं, लाइटिंग। आगे चलेगा तो कालीन आ जाएगा, उस कालीन पर कितना चलने का है ये ज़माना, 40 साल चलता जाएगा तो तब जाके वो कालीन ख़त्म होगा। 40 साल दुनिया के, वहाँ तो 4 सेकंड में उसे तय करेगा। 40 साल लंबी कारपेटिंग। नवाबा बहावलपुर ने इंडिया से बुजुर्ग को बुलवाया था तो उनके लिए कारपेटिंग की थी, स्टेशन से लेकर महल तक। तो सारे हिंदुस्तान में गलगला मच गया, शोर मच गया कि नवाबा बहावलपुर ने इतना 4 मील लंबा कालीन बिछा दिया। अदना जो सबसे आखिरी लितर लुतर खा के जन्नत में जाएगा उसकी कारपेटिंग 40 साल। आगे 80,000 नौकर। मैं आया हूं तो ये फूल लेके खड़े हुए थे, वो सारे फूल लेके खड़े होंगे और कहेंगे अमा आन सैयदना अन नज़ूरहु, अरे हमारे आका सारे जन्नती जन्नत में चले गए, आप किधर रह गए? हम तो सुकने पै गए। और शुक्र करो मैं आ गया जब मैंने बड़े लितर पै, बड़ी धुलाई हुई है मेरी, तुम क्या पता तरह की फरिश्तियां मार मार तबाही फेर चढ़। 80,000 नौकर, सही, कोई तनख्वाह उनके जिम्मे नहीं, सब अल्लाह पर पूरी करेगा। खिलाना पिलाना सब अल्लाह के जिम्मे, पहनाना सब अल्लाह के जिम्मे। हाँ हाँ, तुम्हें पता है जन्नत में कद क्या है? 130 फुट। अल्लाह
130 فٹ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا. ہماری اماں جان بھی 130 فٹ کی تھی. یہ بات تو شاید آپ سب کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے. یہ بات شاید بہت سو کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا ہے. حضرت حوا سب سے حسین عورت, وہ بھی 130 فٹ کی تھی. جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے, یہ تو قد ایڈا سارا ہے, اور جنت کی حور 130 فٹ, تم کیا 5.5 فٹ تو بوجھ پا کے پھر دے. اب اس 130 فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف 5.5 فٹ اندر گیا تو وہ جچی گم ہو جاؤں ہو سکا میرا ہسبینڈ گیا کہ دیکھا بے پاسے سجے پاسے جولی ہے مغرور. تو 80,000 نوکر کہیں گے کہاں رہ گئے, وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا. پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے 80,000, ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالہ, 80,000 ڈرنکس اور 80,000 کھانے. یہ کھائے گا پخانا نہیں, پیے گا پیشاب نہیں, کھائے گا لذت میں کمی نہیں, پیے گا لذت میں کمی نہیں. کھانے کا نظام الگ ہے, پینے کا نظام الگ ہے. کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے مل لیں, اپنی بیگم صاحب سے مل لیں. جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے. سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور کائنات نظر آئے گی, اور اس پر ایک لڑکی کیوں بیٹھی ہوگی ایسے ٹھیک لگا, تھوڑا تختی چھوٹا نہیں تو میں دونوں کھاوا ایسے کر کے, تو ایسے کر کے بیٹھی ہوگی. تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر, تو اس کی آنکھیں ایسی پھٹی رہ جائیں گی, ایتھی رہ جائیں گے. وہ دیکھتے جا رہا 40 سال بس ایسے ہی بیٹھا ہے. جس نے جنت کے کالے کالے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں تو حور نو وے کہ مرے گا نہیں تو اور کیا وکھی جاندہ وکھی. آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت, میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے. پھر اس کو ہوش آئے گا, ارے بی بی تو کون ہے, کہتے تیری بیگم اور کون, تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیت گئیں. تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے, تو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہوگی. اور یہ ایمان والی عورت, یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلی گئی, اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. میرے بچوں, اللہ رسول سے تعلق بنا, محمدی بن جاؤ. ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو. ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے, اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری, آخرت بھی تمہاری, قبر بھی تمہاری. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں, نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, کسی حال میں نہ چھوڑو. میرے نبی